So, what's your kuan? Yes, binis ang puso ng saging. Ay! Pinatay. Sawa na nahulog ba? Ginisa. Gilaga pa namang. Wala na. Ginisa Naman naman gilaga. Ano gani? Gilaga na ganyan. Fresh from the farm. Gigisa lang sa ahos o sa luya yun. Sibuyas lang yun. Onion de ay na yun. Unsa na siya? Hilaton ma. You can add more water. Then, isang ituan. Ikaw ka na basta mo na add water, dayon timplahan o kanaki. Imagine mo lang yan. Magic, sarap mo lang yan daw. Magic lang natin ito kasi may ano naman tayo isda na prito. You can add para naman may lasa. Ginagagmay lang natin. Almost 1 month using. Then let it boil a little bit. Salt spoon, Half teaspoon salt. Then ready to eat na. deep fry. Ha? Huwag man okay. Fish fry. Ay, sagun lang Fried fish. Mas malasa. Only 2 because we are only 2. Lasa-lasa lang. Okay, dayon. You must taste it. Good. Already. Hilaw dayon. Haon. That's it. Ay, kalami. Fresh from the farm.